کارکنی مدل با ریشه رو دوام میکنیم. اکنون در این سوال دو ریشه داریم و جمع دو ریشه برابر یک رقم است. اکنون مثال رو چه کار میکنیم؟ یکم تست که هست، شما باید جواب درست رو تست باید ببینید. چیکار میکنید؟ اصلا راه اول رقم های جواب ها رو میمونه در این ریشه. کدام جواب درست بیاید همون جوابی شما درست میشود. یعنی چی معنی داره؟ مثلا یک رو میمونه، جای x یک میمونه و اینجا یک میمونه، جواب دو میشد یا نه؟ میبینم این یکم ریشه 0 میشود، دویمش 3 ضرب 1 جمع 4 ریشه 2 0 جمع 2 از یک جوابی درست برآمد. لیکن اگر تست نباشد این مثال ها رو چه کار میکنیم؟ این مثال ها کار کردن با یک بار دیگر ما باید چی دانیم؟ شده‌شوی قوس ها. اگر من a جمع b در کوادرات داشته باشم این قوس رو چه میکشم؟ a کوادرات جمع 2ab جمع b کوادرات. 2ab 2 ضرب a ضرب b معنی دارد. دویمش باز یک بار دیگر تکرار میکنم. اگر در ریشه یک ifade a داشته باشیم و اینو کوادرات گیریم جواب ما a میشود. ریشه و کوادرات اختصار میشود. در اینجا که دو ریشه هست دو مرتبه تکرار میکنیم. خیلی در وقتی که سوال رو کار میکنیم میبینیم. بیاین اکنون سوال رو کار کنیم. سوال رو باید در پایان نویسیم و کوادرات میگیریم هر طرف رو. هر طرف رو اگر کوادرات گیریم چی میشود؟ کوادرات از روی فرمول میرویم. a کوادرات یعنی ریشه و کوادرات میرود چی میموند؟ قدم به قدم نویسیم. x minus 1 در کوادرات جمع هم فرمول استفاده کنیم 2 ضرب یکم ریشه x minus 1 ضرب ریشه دویم 3x جمع 1 جمع b کوادرات یعنی در این قوس نویسم 3x جمع 1 در کوادرات برابر 2 کوادرات. این البته که 4 است. اکنون یا کنیم یکم ifade یکم قوس ریشه و کوادرات میرود چی میموند؟ x minus 1. دویم ifade من ifade آسان‌تر نویسم اینا گیرم جمع 2a باید برای اینا نوشتم 2a گیرم جمع چی میشود؟ ریشه و کوادرات میرود 3x جمع 1 برابر 4. اکنون این ifade a که با ریشه است اینو با یک طرف مونم دیگر رقم ifade x رو به طرفی راست گیرم چی میشود؟ نویسم 2a بیاین خط ریشه رو نویسیم x minus 1 ضرب 3x جمع 1 برابر می شود به 4 minus x جمع 1 minus 3x minus 1. اکنون این طرفی راست رو یک اختصار کنیم. آسان باید برابر مونیم برای من اختصار کردن آسان تر نوشتن. جمع 1 minus 1 میروند minus 3 یعنی 4 minus 4x می شود. یا کنید 2 ضرب ریشه برابر 4x minus 4x هر دو طرف 2 هم اختصار کرده می توانیم برای که ضرب و تقسیم آسان شود. 2 رو اگر اختصار کنیم از اینجا 2 رو اگر از اینجا 2 باید اختصار کنم چی می شود در آخر جواب؟ 2 minus 2x می شود. اکنون کنید این ifade دو ifade موند این ریشه باز ifade آخران من اینجا ساده کردم یا برای نوشتم 2 minus 2x. اکنون چیکار میکنیم؟ با کوادرات این طرف که ریشه هست از ریشه باید خلاص شویم. کوادرات باید گیریم. کوادرات رو میگیریم هر طرف با کوادرات رو میگیریم و این طرف هم کوادراتش رو میگیریم. اکنون وقتی کوادرات رو میگیرم البته که در یک ریشه عمومی نوشته میشد ریشه و کوادرات اختصار میشد چی میموند؟ x
минус 1 дар қавз мевисам ифода 1 ва 3x ҷамъи 1 баробар мешавад. ин тарафро агар ман квадраташро кушом, инҷа ки минуса ҳастай, дар инҷо формула сейвдам барои ба хотир овардан нависем. се чӣ мешавад? А минус б дар квадрат, ин чӣ мешавад? А квадрат минуси 2 зарби а зарби б ҷамъи б квадрат мешавад. яъне тарафи рост ба 4 минуси 8x ҷамъи 4x квадрат баробар мешавад. ва тарафи чапро ҳам қавзо агар кушоем мо, ин ба 3x квадрат минус 3x қавзҳои кичике метавонем мекушоем, минус 3x ҷамъи x минуси 1 баробар мешавад ба ҳамин 4 минуси 8x ҷамъи 4x квадрат. ранги дигарро интихоб кунам барои фарқ кардан. акнун ёб дар ҳар тараф ифодаҳои квадратии x-ҳоя ҳамашро ба як тараф гирифта содда кунем. ба тарафи чап гирем, ба тарафи рост ё чап, ба тарафи рост гирем, чунки 4x квадрат дар инҷо аз 3x квадрат калонтар аст. барои минуса нашуданаш ба тарафи рост мегирем, 0 монам, ҳамашро ба тарафи рост мегирам. 4 минуси 8x ҷамъи 4x квадрат. акнун ифодаҳое ки дар тарафи чап буд ба тарафи рост мегирам, минуси 3x квадрат, ин ҳамчун минуса мешавад. нигоҳ кунед, минус 3x ҷамъи x минус 2x мешавад. инҷа ин минус 2x, якбор сода кунам, минус 2x ба тарафи рост гирам, ҷамъи 2x мешавад. баъд минуси 1 ҳамчун ҷамъи 1 ба тарафи рост мебиёяд. акнун ҳамашро шурӯъ карда ба як тараф нависем. 4x квадрат 3x квадрат x квадрат мешавад. акнун x минус 8x ҷамъи 2 минус 6x мешавад. 4 дорам ва 1 дорам, ин чанд мешавад? ҷамъи 5 мешавад баробари 0. акнун ёб кунем, модули квадрат дорам. барои модули квадрати кор кардан шумо метавонед дискриминантро истифода баред. лекин агар ба қавсҳо ҷудо карда шавад, албатта қавсҳо ҷудо кардан осонтар аст. ин ба қавсҳо ҷудо мешавад, ҳамчун x минуси 5 ва x минуси 1 ҷудо мешавад баробари 0. агар дарс пешна дида бошем, ду қавс зарбашон 0 бошад, яке аз онҳо 0 ё x минуси 5 баробари 0 аст, ё ин ки x минуси 1 баробари 0 аст. ва аз инҷо ду ҷо мебарад, x баробари 5 ва x баробари 1. нигоҳ кунед, ду ҷавоб дорад, 5 ё 1. яке дар ҷавобҳо мерем 5 ҳам ҳаст, 5 насанҷидем. яке аз онҳо бояд хато бирояд. 5 ҳам ҳаст. модулро ҳал кунед. хай 5 ҳам бинем. 5 агар монам, санҷем оё дуруст мебиёяд ё не. дар як бози квадрат инҷа гирам ва дар дарунаш санҷем. санҷиш гузаронем дар ҷои холӣ бигзорам яқа бошад ва санҷиш мегузаронем. ҳозир рақамҳоро месанҷем. ранги дигар гирам, санҷиш гузаронем. ба фикрам якташ хато мешавад. санҷиш. яки муолакаи дида будем дар аввал, тест ки буд, як ҷавоби дуруст, 5 насанҷ, 5 ки яъне аз рӯи x мо 5 омад, санҷидан дакор. монем 5 дар даруни реша 5 минуси 1 ҷамъи дар даруни реша 3 зарби 5 зарб ҷамъи 1. оё ин ба 2 баробар аст ё не? ҳамно бояд бинем. ин якум решаи 4 2 мешавад, ҷамъи дуюм реша 15 16 4 2 ҷамъи 4 мешавад. яъне тарафи чап ба 6 баробар шуд, тарафи рост ба 2. яъне ҷавоби x баробари 5 дуруст нест. яъне ҷавоб фақат 1 мебошад. x 5 хато, x баробари 1. яъне нигоҳ кунед, мо аз рӯи
тести рафтем, ҷавоба сразу ёфтем, як бора ёфтем. Лекин аз рӯи математикаи ҳал карда модуларо рафтем, ду намуд ҷавоб ёфтем, x5 ва 1. ҳам вақт дар охир санҷем, кадомиш дуруст мебиёд, кадомиш не. Агар ин тест намебуд, ду ҷавоб пуштанаш мумкин буд. Барои фаҳмидан кадомиш дуруст, бояд ҳам вақт дар модула фаромӯш накунед, бояд санҷиш гузаронед ва кадом ҷавоб дуруст бошад, ҳамонро интихоб кунед.